मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नामे आप सबको सलाम। मैं खुदाउन का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपके तावन के वसीला से मैंने आज का जो मज़मून मुंतखब किया है वो हज़रत आदम की लाठी है, और हज़रत आदम की लाठी के सफ़र पर आज हम गौर करेंगे। कलाम अक़दस के ज़रिए से हमें बहुत सारा, और अमदादी किताबों के ज़रिए से, यहूदियों की किताब तालमूद के ज़रिए से हमें बहुत ज़्यादा इल्म मिला है, और हम खुदाउन के फजल से आप सबके साथ बयान करने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, मूवी को एंड तक तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप बरकत पाएँ। ये हमें बाइबल मुक़द्दस में से, बाइबल की अमदादी किताबों के ज़रिए से और बाइबल मुक़द्दस के अलावा हमें यहूदियों की किताब तालमूद के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं। और बड़ी मेहनत के बाद मैंने मुनासिब जाना कि मैं अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने इन बातों को शेयर करूं ताकि हम सब इन बातों को जानें, इनके बारे में हमारा भी नॉलेज हो, हमें भी इल्म होना चाहिए। कलाम अक़दस में से हम अगर सीखें तो हमें पता चलता है मुक़द्दस आदम की उम्र, हज़रत आदम की उम्र 930 साल थी, और इस 30 साल में वो बाग़ अदन में जब रहा करते थे, तो जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया था, आदम और हवा ने गुनाह नहीं किया था, बाग़ अदन से निकाले नहीं गए थे, उस वक़्त से लेकर आदम डेफिनेट बैंक अपना बाग़ खुदा अदन में रहा करते थे। और अदन में इससे जब वो निकाले जाने वाले थे, निकाले गए थे, तो उन्होंने अपने साथ एक छड़ी को लिया, एक सोटी को लिया, एक आसे को लिया, और वो लेकर बाग़ अदन से निकलते हैं और अपनी वो उम्र भर उस लाठी को अपने पास रखते हैं। और उसके बाद ये लाठी मुक़द्दस नूह नबी की मलकियत बन जाती है, और मुक़द्दस नूह नबी जो है 160 साल तक ज़िंदा रहे, और उसके बाद उसने अपने बेटे शैम को दे दी। और इस तरह ये लाठी सफ़र करते करते मुक़द्दस नूह के ख़ानदान में, यानी कि नस्ल में ये लाठी रही, और बाद में सफ़र करते करते मुक़द्दस अब्राहम के पास पहुंच गई। और मुक़द्दस अब्राहम ने कलाम में लिखा कि 175 साल तक उम्र पाई, और जब अब्राहम बुज़ुर्ग हो गए तो अपनी तमाम जायदाद को अपने बेटे इसहाक को जब दी, अपनी सारी जायदाद, तो उसमें से एक चीज़ या एक ख़ास जो जायदाद में से एक ख़ास जो चीज़ थी वो मुक़द्दस अब्राहम की छड़ी थी, और उसने वो भी अपने बेटे इसहाक को दे दी। और मुक़द्दस इसहाक जो है वो 180 बरस तक ज़िंदा रहे। और जब मुक़द्दस इसहाक के बाद इनके दोनों बेटों की आपस में बन नहीं पड़ती थी, और आपको बाइबल मुक़द्दस में से इल्म है कि उसने असऊ ने कहा कि ये लाल लाल मुझे भी खिला दे जो मसूर की दाल थी, तो उसने कहा कि ये तू भी ले, बशर्ता कि तू अपना पहलौठे होने का हक़ मुझे दे दे। और इसी वजह से वो बाप से जो बरकत भी ले ली थी और फिर पहलौठे होने का हक़ भी ले लिया था, तो असऊ जो था वो माइंडी तौर पे उस पर गुस्से में था, लिहाजा उसने ये सोचा कि वो ना हो कि राखेल ने सोचा कि मेरे बेटे आपस में ये एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाए। उसने अपने बेटे को अपने भाई लाबन के यहाँ भेज दिया, और लाबन के पास जब वो जाते हैं, और जाते जाते अपने हाथ से वो अपने हाथ में वो छड़ी जो उसके बाप इसहाक की थी उसे भी अपने साथ ले गए। याद रखें, वही छड़ी जो अदन से निकली थी, वो सफ़र करते करते अब यकूब के पास है, और यकूब उसे अपने मामू लाबन के पास तक ले जाता है। और कलाम में अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है बुज़ुर्ग यकूब की उम्र 147 बरस थी,
اور اس نے جب وہ 147 برس کے تھے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹے یوسف کو اس نے جو سیکنڈ لاش تھا اس کو اس نے وہ چھڑی دے دی، وہ لاٹھی دے دی، وہ آسا دے دیا۔ کیا بات ہے، کتنی بابرکت وہ لاٹھی تھی۔ اور اس نے وہ لاٹھی مقدس یوسف کو دے دی، اور مقدس یوسف وہی تھے جو مصر میں دوسرے درجے کے حکمران تھے، اور یہ چھڑی جب ان کے پاس آ گئی تو مقدس یوسف جو ہے وہ 110 سال تک زندہ رہے، اور وہ فرعون بھی مار گئے اور مقدس یوسف بھی مار گئے۔ اور پھر انہوں نے مصریوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈالنے شروع کر دیے۔ اور اسی سارے پیریڈ میں جو رویل تھا، یاترو مدیانی جسے کہا جاتا ہے، جو سسر تھے مقدس موسیٰ نبی کے، اس نے اس شخص کو، فرعون کے بادشاہ کو سمجھایا کہ یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ مقدس لوگ ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ خدا نے ان لوگوں کے دشمنوں کو صفِ ہستی سے ختم کر دیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تو مخالفت نہ کر، ان پر اتنا ظلم نہ ڈال۔ یاد رکھیں رویل جو تھا یہ ملک مصر کے، موجودہ جو ملک مصر کا حاکم تھا، فرعون تھا، اس کا یہ وزیر تھا۔ اور جب اس نے بادشاہ کو سمجھایا نا کہ باز آ جا، ان پہ ظلم نہ کر، تو کلام بیان کرتا ہے، اگر ہم امدادی کتابیں، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں، تاریخی کتابیں، امدادی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو رویل جو ہے، یاترو جو ہے، یہ بھاگ جاتا ہے اس کے پاس سے، اور جاتے جاتے ملک مصر کے عجائب گھر سے یہ اس لاٹھی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور ملک مدیان میں جا کر وہ رہائش پذیر ہو جاتا ہے۔ اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے 7 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور موسیٰ نبی فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ 40 سال اس وقت ان کی عمر تھی جب اس نے ملک مصر میں اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کو دیکھا، اور جا کر دیکھا کہ ایک عبرانی اور ایک مصری لڑ رہے ہیں، اور مصری کو اس نے مکہ مارا اور اسے فنش کر دیا، مار دیا۔ اب دوسری بار 2 جو تھے مصری عبرانی وہ لڑ رہے تھے، تو اس نے جا کے کہا کہ تم کیوں آپس میں لڑتے ہو، تم تو بھائی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے ہم پر مقرر کر دیا، حکمران مقرر کر دیا، کیا تو بھی اس مصری کی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور موسیٰ نبی نے یہ جب الفاظ سنے تو وہ وہاں سے بھاگے، اس کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ اب شاید یہ راز جو ہے وہ فاش ہو گیا ہے، لہٰذا میں کوئی ایسے مسئلے کا، سزا کا سامنا کروں، اور وہ بھاگ جاتے۔ اس وقت مقدس موسیٰ نبی کی 40 سال عمر تھی، اور 40 سال کی عمر کے بعد وہ ملک مدیان یاترو کے پاس چلا جاتا ہے، رویل کے پاس جاتا ہے، اور اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے جو بڑی تھی، اور اسی دوران اپنے چلنے پھرنے کے لیے اس نے مقدس موسیٰ نے وہ لاٹھی وہاں سے اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اور 40 سال کے بعد، جب 40 سال عمر ہوگی، 40 سال وہ مدیان میں رہے، اور 40 سال کے بعد وہ مصر میں آ کر لوگوں کو سکھانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے، مصر کے ساتھ، فرعون کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ میری قوم کو جانے دے تاکہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے۔ تو کلام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 سال تک، یعنی کہ 40 سال مدیان کے ٹائم پہ موسیٰ نبی کے پاس یہ لاٹھی تھی، یہ عصا تھا، اور 40 سال کے بعد پھر 40 سال تک بنی اسرائیل قوم کی یہ نگہبانی کرتے رہے۔ 120 سال ان کی عمر ٹوٹل بنتی ہے، اور یہ جا کر پھر یہ لاٹھی جو ہے مقدس ہارون کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہاللیلویا! کہاں تک آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ مقدس ہارون کی یہ لاٹھی ملکیت بن جاتی ہے، اور مقدس ہارون جو تھے وہ بنی اسرائیل کی کہانت کرتے تھے۔ آپ کو مقدس ہارون جو مقدس موسیٰ نبی کے بھائی تھے، ان کے تعلق سے تو آپ کو بخوبی علم ہے، اور کلام میں اگر ہم سیکھتے ہیں تو جب خدا نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو وہ من کھلایا، اور وہ 10 احکام کی 2 لویں تھی، تو جب عہد کے صندوق کو بنایا گیا اس وقت وہ لاٹھی، یعنی کہ وہ عصا
वो छड़ी जो हारून के पास थी, यानी कि जो आदम के पास थी, जो मूसा के पास थी, जो अब्राहम के पास थी, जो यकूब के पास थी, और वो लाठी फिरती 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 जब यहाँ हारून के पास आई, तो फिर जब हारून के वक़्त का इख्तिताम हुआ तो वो लाठी जो थी वो अहद के संदूक में रख दी गई, उसमें मन रख दिया गया, और उसमें 2 लुएँ, 2 तख्तियाँ जिस पे 10 अहकाम लिखे गए थे, जो खुदा के हाथ से लिखे गए थे, वो उसमें रख दिए गए। और ये लाठी अपना ये तीनों अशिया जो अहद के संदूक में थी। और आपको इस बात का बाखूबी इल्म है कि जब भी अहद का संदूक और वो उसमें डेफिनेट वो अशिया थी जो खुदा को ज़ाहिर करती थी, बनी इसराइल का ईमान था। लोग भी इस बात से डरते थे कि जब ये अहद का संदूक लोगों के दरमियान आ जाता है, जंग में आ जाता है, तो बनी इसराइल उस जंग को जीत जाते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये लाठी कहाँ से अदन से निकली, बागे अदन से निकली, आदम ले आया और चलती चलती मुक़द्दस हारून तक आई और अहद के संदूक में पहुंच गई। और अहद के संदूक के ज़रिए से खुदा लोगों से बात करता रहा था, अबर उस पर छाया रहता था, और लोग उन तमाम चीज़ों को जानते रहे। और आज आपको इस बात का इल्म होगा कि अहद का संदूक जो मुक़द्दसीन के आँखों से और बनी इसराइल की आँखों से ये छुपा हुआ है, और जब ये ज़ाहिर होगा तो फिर खुदा अपनी कौम के ज़रिए से जलाली काम करेगा। एक बार अहद का संदूक है जो मेरा मजमून है, अहद का संदूक, उस पर उसे ज़रूर उस मूवी को देखना ताकि आप बरकत पाए। बाकी सारा कुछ आपको अहद के संदूक के तल्लक से, अहद के संदूक के जो सीढ़ी है मेरी, उसमें से मिलेगा। खुदा आपको बरकत दे। ये फिर मैं आपको कहता जाऊँ, आपका ये ताउन है, आपका ये प्यार है, आपकी ये मोहब्बत है जो मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूं और आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।